रात का अंधेरा अपनी पूरी शिद्दत के साथ छाया हुआ था। बादल आसमान पर यूं छाए जैसे किसी ने जमीन को ढांपने के लिए एक सियाह चादर तान दी हो। हवा में नमी और बोझ इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। गांव के लोग दिन भर की थकन के बाद अपने घरों में सो चुके थे। किसी को खबर ना थी कि आने वाली रात उनके नसीबों को बदलने वाली है। अचानक कड़कती बिजली ने फिजा को चीर डाला और फिर बादल इस जोर से गरजे कि जमीन हिलने लगी। लम्हों में बारिश के कतरे जमीन पर गिरने लगे। इब्तिदा में ये हल्की हल्की फवार थी, लेकिन कुछ ही देर में ये कतरे ओलों की तरह बरसने लगे। ऐसा मालूम होता था कि आसमान का बंध टूट चुका है और पानी धड़ धड़ जमीन पर गिर रहा है। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये वो बारिश थी जिसे माहिरीन मौसमियात क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, यानी चंद ही घंटों में महीनों के बराबर बारिश का पानी जमीन पर बरसता है। पानी की धारें पहाड़ों से उतरने लगी, नाले भर गए और देखते ही देखते बस्तियां पानी में डूबने लगी। ये मनाजिर आज के पाकिस्तान के कई इलाकों में हकीकत का रूप धार चुके हैं। गांव के गांव सफा हस्ती से मिट गए, खेतियां बह गईं, मवेशी डूब गए और हजारों लोग अपने घरों से महरूम हो गए। कुछ लोग बुलंद दरख्तों पर पनाह लेने लगे, कुछ छतों पर चढ़ गए, लेकिन बेरहम पानी ने किसी को नहीं बख्शा। अवाम का मंजर, एक शख्स अपने दोनों बच्चों को बाजुओं में लिए बहते पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। इसकी आंखों में खौफ है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है कि शायद कोई किश्ती, कोई रेस्क्यू टीम आ जाए। एक औरत अपने घर की छत पर खड़ी आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआएं मांग रही है। बूढ़े, बच्चे, जवान सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, या अल्लाह ये अजाब क्यों आया? दुनियावी नज़र से वजह, अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो माहिरीन कहते हैं कि ये सब मौसमी तब्दीलियों का नतीजा है। हमारी ज़मीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, बेतहाशा बारिशें बरस रही हैं और फिर ये सब मिलकर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क, जहां पहले ही निकासी आब का निज़ाम कमज़ोर है, जहां दरख्तों की कटाई आम है, जहां दरियाओं पर कब्जे हैं, वहां एक बारिश कई बस्तियां उजाड़ देती है। दीनी नुक्ता नज़र, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है? नहीं, एक मोमिन के लिए ये सोच काफ़ी नहीं। कुरान हमें बताता है कि ज़मीन पर आने वाली मुसीबतों की असल वजह हमारे अपने आमाल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अल-रूम आयत 41, तर्जुमा, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया है लोगों के आमाल की वजह से, ताकि अल्लाह इन्हें उनके कुछ आमाल का मज़ा चखाए, शायद वो बाज आ जाएं। यानी ज़मीन पर जो फसाद, जो आफात, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो हमारी ही बदअमालियों का नतीजा हैं। हमारे मुआशरती गुनाह, आज हम गौर करें तो हर तरफ गुनाहों की भरमार है। झूठ आम हो गया है, सूद का कारोबार हर जगह फैल चुका है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, बेहयाई, फहाशी और उरियानी खुलम खौला दिखाई देती है। जिना, शराब और मंशियात मुआशरे को खा रही हैं। नमाज छोड़ दी गई है, कुरान से ताल्लुक टूट चुका है। क्या ये सब कुछ इस बात का ऐलान नहीं कि हम अल्लाह के हुक्मों को बुला बैठे हैं? कुदरत का इंतकाम या तंबीह, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियों में डूब जाता है तो कभी अल्लाह ज़मीन को हिला देता है, ज़लज़ला, कभी आसमान के दरवाजे खोल देता है, सैलाब, कभी बीमारियों को आम कर देता है और कभी कहत डाल देता है। ये सब इंतकाम नहीं बल्कि तंबीह है, एक याद दहानी है कि लौट आओ। एक किसान की कहानी, गाँव के एक किसान की कहानी देखें। वो मेहनती, सादा और नेक शख्स था, लेकिन जब पानी आया तो उसके खेत, इसके बेल, इसकी झोंपड़ी सब बह गए। वो बैठा रोता रहा, लेकिन साथ ही कहने लगा, ये सब हमारी कोताहियों की सजा है। हमने दरख्त काटे, हमने नदी नाले बंद किए, हमने अल्लाह की ज़मीन को जुल्म से भरा।
اب اللہ ہمیں متنبع کر رہا ہے، یہ کسان وہ سچ بول گیا جو بڑے بڑے دانشور بھی نہیں کہہ پاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ہر نظام، ہر ذرے، ہر قطرے، ہر ہوا کے جھونکے میں اللہ کی قدرت جلوہ گر ہے۔ لیکن جب انسان اس نظام قدرت سے بغاوت کرتا ہے، جب وہ اپنے رب کے احکام کو بلا دیتا ہے، جب زمین پر ظلم، فتنہ، بددینتی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو پھر فطرت کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی بگاڑ کبھی زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی قحط اور خشک سالی کی صورت میں، اور کبھی بادل پھٹنے اور سیلاب کی شکل میں۔ گناہوں کی وجہ سے آفات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے سبب ظاہر ہوا۔ جب معاشرے میں سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ دہی اور ناانصافیاں بڑھ جاتی ہیں، جب انسان اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک لیتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے انجام کا مزہ چکھتا ہے۔ یہ سیلاب، یہ طوفان اور یہ بارشیں صرف قدرتی حادثات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ اے انسان، اپنی روش درست کر، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ موسمی تبدیلیاں اور انسانی کردار۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بارشوں کا نظام غیر متوازن ہو گیا ہے۔ پہاڑوں پر برف تیزی سے پگھل رہی ہے، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور کہیں بارش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو کہیں خشک سالی جنم لیتی ہے۔ لیکن غور کیجئے، یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی جڑ بھی انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، جنگلات کا کاٹنا، فضائی آلودگی اور زمین کا بے دریغ استعمال، یہ سب ہماری اپنی کارستانیاں ہیں۔ انسان نے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے زمین کو بگاڑ دیا، اور اب زمین اس بگاڑ کا جواب ہمیں انہی آفات کی شکل میں دے رہی ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور امتحان۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی یہ آفات ناراضی کی علامت ہوتی ہیں۔ جب بندے نماز چھوڑ دیں، زکوٰۃ نہ دیں، رشتہ داریاں توڑ دیں، اور دنیا کو اپنی اصل منزل سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی پکڑ بھیجتا ہے۔ لیکن پکڑ ہمیشہ تباہی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو پہچان کر توبہ کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ اصلاح کی ضرورت۔ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے یہ اصلاح کا کام شروع کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا، اپنے کاروبار کو حلال بنانا ہوگا، اپنے دلوں کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سب نہ کیا، تو آفات کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ہے کہ ہم ان آفات کو محض خبریں نہ سمجھی بلکہ عبرت کا سامان بنائیں۔ یہ سیلاب، یہ بادل کا پھٹنا، یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب وقت ہے پلٹنے کا۔ پیارے سامعین، ہم نے دیکھا کہ کیسے گناہوں، ظلم، ناانصافی اور ماحولیاتی غفلت نے آج کے دور کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم صرف حالات پر رونا روتے رہیں، یا پھر ان حالات کو بدلنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل ڈالے۔ یہ آیت ہمیں سیدھا پیغام دیتی ہے کہ تبدیلی ہمارے اپنے عمل سے شروع ہوگی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھروں کو نیکی اور تقوی کا گہوارہ بنا لیں، تو اللہ کی رحمتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ اجتماعی اصلاح کی ضرورت۔ ہمارا معاشرہ صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی اصلاح کا محتاج ہے۔ جب حکمران عدل قائم کریں گے، جب تاجر دیانت داری اختیار کریں گے، جب نوجوان فحاشی اور برائی سے بچیں گے، جب عورتیں حیا کو اپنا زیور بنائیں گی، تب جا کر پورے معاشرے پر سکون اور رحمت کا نزول ہوگا۔
हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर मुआशरा गुनाहों में डूबा रहे तो सिर्फ चंद नेक लोग भी इज्तिमाई अजाब से नहीं बच सकते। यही वजह है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी इस्लाह करनी है। मौसमी तब्दीली और हमारी जिम्मेदारी। माहौलियाती आफात सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का इजहार नहीं बल्कि ये हमारी लापरवाही का नतीजा भी हैं। हमें चाहिए कि दरख्त लगाएं, पानी को ज़ाया ना करें, ज़मीन को आलूदा ना करें और कुदरती वसाइल को ज़मीर की आवाज़ के साथ इस्तेमाल करें। ये सब ना सिर्फ हमारी दुनिया को बेहतर बनाएगा बल्कि अल्लाह के सामने भी एक नेक अमल शुमार होगा। निजात का वाहिद रास्ता। निजात का रास्ता एक ही है, तौबा, अस्तगफ़ार और अल्लाह की तरफ रुजू। अगर हम दिल से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना लें और मजलूमों के हक़ अदा करें, तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये आफात कम हो जाएंगी बल्कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी हम पर खुल जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया, जो कौम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ती है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। नतीजा, बस हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम गुनाहों पर डटे रहें और अल्लाह की पकड़ का शिकार हों, या फिर सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आएं और अपनी दुनिया आखिरत को संवार लें। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो बुराई को रोकने वाले, भलाई को फैलाने वाले और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। आमीन। सामीन किराम, इस तरह की इस्लामी मौज़ूआत और कहानियों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सच्ची इस्लामी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।